सो ये हूँ आमर 35 मौजार 8टी ठाकुर बुड़ पड़िया बर्तमान अच्छा गोपीनाथ देव सेवकपुर आम श्री श्री चैतन्य देव आम निज गाँ सियारा गोपीनाथ देव गवगुंडू मैडम बर्तमान मेकअप नौ बुढ़ यात्रा बुलाया बर्तमान रेडी हो जीवु आज बारुणी स्नान मैडम रेडी हो सरला जल्दी परफ्यूम मारे जा लेट है चल दी जन आज बुलिया जा बापा तो छाड़ तू सब जाऊँ जुआड़े बुलिया जाऊँ बापा छाड़ दे जाऊँ अच्छा बस अटोरे बस बहुत दिन पर बाहर बुलिया बारुणी बुड़ यात्रा भावकुंडलेश्वर सो फाइनाल पहुँच गलु मंदिर पाखे मंदिर जावा पूर्व मंदिर पाहाच चढ़िया पर बाम पार्श्व प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और माणिकर स्टाच्यू अच्छी यहीठार ही जगन्नाथ माणिक ठारू दही खाई कांची अभियान जाते सो ताको बुलिला जाइलु मंदिर भितर को जगा बाबू नहीं गलु अच्छा जीवा अभ्यंता बोलू अच्छा सुबासा टिकली जय जगन्नाथ सवाल परिवार टिकली हाँ आना आना मु समस्त बोले यही लोकटा को बेसी भल कि देखु मु देखा जाउची ब्लैक डायमंड मंदिर बुला सरला पर आमे बाहरिलु ठाकुरंकर बारुणी स्नान द्वादशी बारुणी स्नान और 14 जिला में देखा संस्कृतिर ऐतिह्यर परंपरार अति पुण्य माटीर आठटी ठाकुर बर्तमान जाउछन्ति द्वादशी बारुणी स्नान करने स्नान सरला पर से निज निज मंडप पर जाके विराजमान करेंगे।
बर्तमान 8 ठाकुर निज निज स्थान में विजय करेंगे। सो ये हूँ आमर 35 मौजार 8टी ठाकुर बुड़ पड़िया बर्तमान अच्छा गोपीनाथ देव सेवकपुर तृतीय देव आमर गोरापुर गोरापुर तृतीय देव ये आमर श्री श्री चैतन्य देव पिरिजपुर भीमेश्वर रामेश्वरपुर गुंडवन देवे पणसपदा यहाँ ये नीलकंठेश्वर भगवानपुर देवे सेरा आम निज गाँ सियारा ये हमें रघुनाथ देव गवगुंडू 8टी ठाकुर दर्शन कलापर बर्तमान बाहर बुड़ यात्रा देखापी बहुत सारा दुकान पड़ी चलते आपको देखेबी आमर बुड़ यात्रा केमी हुए। पिला शगड़ को जगह शगड़ तोर कौन दरकार कहलु गदाटा दरकार मुंड पड़े 140 भागवत पेड़ी स्टांड एटा कौ काट आंब काट कौटा नवा जे कर एटा तो बेकर पकड़ ने लबनी दाम पिला शगड़ के चलती साइज छोट हो जाऊनी कौन ओटे संभालनी कौन छाड़ू कि ओटे संभालनी बापी देखुचु नबू कौन मैंने जहाँ देले नहीं जीवटू बो गोटे कंडे किणी देलु नहीं जीव हत्यार धर देखानी गाड़ी आगे लगे हम से धरिका मैडम कर चूड़ी बचा चलती बर्तमान बाच बाच कहाँ पे बच्चे भूख पे ठीक हम तार ये सरू हाथ पूरा बो ये गुगु छोट हेनी बड़ होनी भारत गोदावरी बुलू कौन खेलना किणा चलती बर्तमान तू गोटे बाथरूम खेलू
ମାରୁତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଦା କିଣା ହେଲା ଆଉ ପୁଣି କଣ? ହଁ ମାରୁତି ପାଇଁ ଗଦାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ତାକୁ ତମକୁ ଧରିବ ସେ। ମାରୁତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଟା କଣ ହବ ଯେ ଦେଖେ ସେଟା ହାଣ୍ଡି ତଳୁ ମାନେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ତା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟା କଣ କହନ୍ତି ସେଟାକୁ? ହାଣ୍ଡି ଚକି ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଭାତ ରହୁନି ତା ହଣ୍ଡା ତଳକୁ ରହିଲେ ଆଉ ଘର କଳା ହବ। ସେ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ହାଣ୍ଡି କଳା ପଡି ଯାଉଛି, ସେଗୁଡା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଏଇଗୁଡା ବୁଲି ବୁଲି ଏଇଗୁଡା କିଣିଛୁ। ସୋ ଏତେ ସମୟ ବାର୍ଗେନ କଲା ପରେ ଗଦାଟା କିଣିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଦା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବତକ ଏହାର କିଣିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପଟେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କଣ ଖୋଜୁଛ? ଟିଭି ଉପରେ ତମେ ବସି ପଡୁନ, ଟିଭି ଉପରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ କଣ ଖୋଜୁଛ? ଚାଲ ଆଗରେ ଦେଖିବା, ଗଛ ଦେଖିବା। ଖାଇବ ମକା? କଣ ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହୁନ୍ତି? 250 ଟଙ୍କା ସେ ଝାଲେ ଏଇଟେ ବହୁତ ହେଭି ପ୍ରାଇସ୍ କହୁନ୍ତି। ଏ ଗଦା ନଉନ୍ତି କ'ଣ ଯାବା ପାଇଁ? କ'ଣ ନେବା ହେଲେ ଷଣ୍ଢଟା ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଦେଖାଉନି? ମ୍ୟାପ୍ରେ ବସିକି ବୁଲିବେ ସେ ଚଷମା ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଦେଖାଉନି? ମଗାଇବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛି ଖାଇବିନି, ଖାଇଯିବେ ଘରୁ ଶାଶୁ ଆଇଲି ରାତି କ'ଣ ଖାଇବି? ଏଇଠି ଖାଇବା, ଚାଲ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଖାଇବ ତ ଖାଇଦିଅ, ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛୁ, ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଚାଉମିନ। ଏଠି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ବନାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। আমার ঠুଙ୍କା পুରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଛନ୍ତି ପଛପଟେ। ହେଲା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ଉପରକୁ, ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଖାଏ। ତୁ ଚାଟେ, ଆରେ ତତେ ଲାଗିଥିଲା ଫୋପଡ଼ ଦେବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ପେପର ଚାଟୁଛୁ। ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁନୁ? ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଉନ ଭାଇ, ମମ୍ମି ଗୋଟେ ଦିଅ। ବୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ମକା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଆଉ କ'ଣ କାଢ଼ କାଢ଼ ଫଟାଫଟ କାଢ଼।
ଦେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କାଣ ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛୁ ମେଳାରୁ ବୋର୍ଡରୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନିଜେ ଆଇଲି ଆଉ କାଁ ପଇସା ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଇଲି ଆଉ ତମ ପଇସା ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛୁ ନା ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛି ମକା 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 ଆଣିଥିଲୁ ପରା